Hello, hello everyone, welcome back. Halo Good semuanya, morning, selamat datang good di acara kembali afternoon, ini. good evening. Selamat pagi, selamat siang, So, selamat sore, dan selamat malam dimanapun we will kalian now berada. begin Arya's Diamond Dan Way sekarang kita meditation akan 2 memulai with Geshe uh, Michael Roach. Arya Diamond's Way Take untuk this meditasi opportunity to slow bagian down, hari settle kedua. your mind, and Jadi mari kita reconnect with your breath. kondisikan tubuh kita Find a comfortable posture. di tempat dan Take kemudian deep mencari tempat breaths yang and nyaman dan enjoy ambil the nafas yang meditation. dalam dan nikmati proses meditasinya ya. Okay, good morning. Halo semuanya, selamat pagi. You guys look sleepy. 你们看上去怎么这么困呢？ Seperti kalian tuh terlihat Maybe I'm mengantuk ya. projecting. Mungkin saya memproyeksikan. I'm projecting. 或许是我在的投射。 Probably. All right. Okay. So today, after the first philosophy class, 在今天的第一堂就是哲学课之后要 Hari ini sesudah class kelas worked very hard, and we have the preface. dan kita juga ada description about seeing emptiness is ready to give you, okay? 对 Jasmine 很 dan juga ada sekitar 120 halaman Jasmine 非常非常的努 tentang 力，已经把 kekosongan 那100多页的此序这一本书中英 buku 双文 untuk 版、 tentang 中英双语版已 emptiness 经 atau 打印好了， 所 kekosongan 以在 tersebut untuk 我们 bisa 的冥 kalian 想 baca. 后的在一堂课结束后会发给大家。 And okay. Dan buku ini akan diberikan kepada kalian. Then just teachers should know never hand out something at the beginning of class. 作为老师们要知道， Dan 在 seperti umumnya 永远不要在 guru-guru tidak 一堂课刚开始的 tidak 时 punya 候 materi 就 di 发 awal 任何 kelas 资料给同学们， Then everybody's like this. 不然的话人人都会开始去翻。 dan kemudian They're orang-orang not mulai listening. melihat 他 di 们就会 mana ya 听课了。 materinya, Okay, good. membuka buku-buku. So I'd like to continue meditations that Jadi would saya akan help melanjutkan you meditasi yang akan membantu in the kalian flow of seeing emptiness directly. 所以我会继续跟 dalam 大家 cara 一起 ataupun 来 di 做 dalam 这个 jalan untuk bisa 能够去 melihat 帮助你 kekosongan 去 secara 实现 langsung. 空性，进入到这条流动中的一个冥想。 And my idea is to kind of go in order. 我的想法就是要 Dan 按一定的顺序 tujuan saya 来走 adalah untuk bisa But when you melaju do dalam get home after this order program, atau dalam 但是当 tatanan 你在 secara 这一次 terstruktur. 活动后回到家之后， I would spend maybe 2 weeks on each one. 我会建议就是在 Dan 每 mungkin 一 saya 个 akan 冥想上 menggunakan 要 waktu 花 sekitar 2个星 meditasi 期的 itu 时 2 间， minggu Do them in order. untuk setiap topik 然后 meditasi. 呢， Dan saya akan melakukan secara Yeah, like berurutan spend 2 weeks atau on the one I secara did yesterday, aturan and untuk spend 2 weeks on the guy melakukannya. I did OK， today. 就是然后呢是按照我 Jadi 们 ada 在这里学的 topik 顺 satu 序 meditasi, 2 来 minggu 练习， lagi 比如说你学了第 dibahasnya, 一个 dan 冥 satu 想，就先 meditasi 做2 lagi 个 untuk 星 2 期， minggu lagi. 然后再做第2个冥想，再做2个星期。 Okay, so please get ready to meditate. 好，请大家 Oke, 准备。 mari persiapkan tubuh kalian, persiapkan kondisi kalian untuk bermeditasi. So do your last coughing. 最后再咳一下嗽。 Jadi di kopi terakhir, dipersiapkan saja tubuh kalian dan fisik kalian atau kondisinya. When you meditate in a group, 当你们 Ketika kalian bermeditasi di dalam grup, 中冥想的时候， then
And obviously, it's important to try to be more quiet than usual. 那很重要，当然很 Dan 重要的一点就是 perlu 不要 untuk 被 dicoba 工作 untuk 影响， menjadi 能够 jauh 更加的 lebih 安静， So sunyi we atau don't bother the uh, persons next to us. hening 这样不会去 karena 打扰到 meditasinya dalam grup 朋友。 sehingga kita tidak And mengganggu it di seems antara like teman-teman every yang lain. time we meditate in a group, Dan terlihat bahwa 开 ketika 窍 kita 区 sedang 的似乎 meditasi 是 di 每 dalam 次 grup, 我们在人群体中冥想时， some new coughs will come right away. 总会有一些新的 pelajaran yang 所 baru 立 akan 刻发生。 muncul. So be patient with the people next to you. Dan 要 juga pada 对 saat 身边的 meditasi, 人 mungkin 保持 saja ada 耐 orang 心。 yang sedang batuk, They are living dan in the human sehingga body. hati-hati 我们是 saja 生活在一 karena 个 kita semua 人类 hidup 的 dalam 身体 tubuh 里， manusia And the ini, human body is changing things. dan tubuh 人类的 manusia 身 itu 体是一 berubah. 个变化之物，无常之物。 And sometimes it has to cough. 有些时候它就得 Dan 咳嗽。 terkadang perlu juga So be untuk patient batuk. with each other. Jadi 我们会 bersabarlah 彼 satu 此 sama 保持 lainnya. 耐心， And don't spend much time worrying about the person next to you. 不要去花太多时 Dan 间 jangan 去 terlalu 关 merasa 心 terganggu dengan orang yang duduk berada di 旁边的人。 samping kalian walaupun I think if ada you're gonna berisik have atau a ada good suara, meditation misalkan termasuk practice, you batuk have to learn sekalipun. to Saya ignore rasa the apabila kalian problems berusaha that untuk come up belajar in your meditasi yang life sangat and baik, your karena world. kalian akan 像 berusaha 如果你 untuk 想要成为一 mengacuhkan 名 atau 好的 tidak 冥想者 mengindahkan 的话， hal-hal yang 你要学 mengganggu 会一 tersebut 点 dalam 就是 proses 忽 meditasi. 略在你的生活中，在这个世界上所出现的一些问题。 So sit up straight. Jadi 好， duduk 请坐 secara 直。 tegak. Your back, I had a yoga teacher, David Life, he used to say, your backbone is not a straight thing. 我以前有一位瑜伽老 Ada 师 guru 叫 yoga David Life 分 di 享 sini 说， yang menyatakan 他 kalau 曾经 tubuh 说 kalian, 过，我 punggungnya 们 itu 的这 sebenarnya 个脊 tidak 椎骨其实不是一 lurus 条直线， 100%. Punggung, It has tulang some punggungnya. natural curves in it. Jadi ada 是脊柱 beberapa 上有一个弯 lengkungan 曲。 yang sifatnya natural. Personally, I found it useful Secara menurut to saya itu pull in my lower stomach. 个人发现很 penting. 有用的一个 Menurut 做 saya 法 penting 就 juga 是 untuk 去稍微 menarik 的内 ke 收 perut 腹部， belakang And then the backbone down dan juga near tulang the bottom punggung, doesn't cave in. 然后呢，这个 sehingga kalau 在 menurut menarik 下 agak 面 menarik 就 tulang 脊 menarik 椎 perut 下 ke 部 belakang 的位 sehingga 置， tulang punggung 那 itu 部分 agak 骨头 ke 就会 belakang 下 yang 去， tulang ekor Relax your agak ke hands. belakang 放 dan 松你的手 santaikan 手。 tangan kalian. It's a big fight. Which hand should go on top? Should you touch your Mungkin ada fingers? Which fingers perperangan should you atau ada touch? pertentangan dalam hati kalian. 是 Wah, 一直有 tangan 这 mana 个 nih yang 疑 harus 问， ada 就 di 问 atas, 到 apakah 底 kiri 应该 ataupun 是手 kanan yang 和 ada di 手的 atas. 那个手指之间是否应该相处？相处的话又是哪几根手指要相处？ If you meditate for many years, I think you will find a comfortable way to keep your own hands. 我想，如果你 Jika 们 kalian 很久很 bermeditasi 多年的冥 untuk 想的 waktu 话， yang 你会 lama, 找 maka 到 kalian akan 一 tahu 种 bagian 是 mana 很 yang lebih 自己 nyaman, 让 apakah 你的 kanan di 手 atas 能够 ataupun 舒适 kiri di 地安 atas. 放着的方式。 And it may not be the same way that the person next to you does. Dan mungkin 这 saja 种 tidak 方式 sama 可能 untuk 是 setiap 跟 orang. 你旁边的那个人的方式是不一样的。 Personally, I like to almost touch the first finger and the thumb, but not quite touching. 我个人喜欢的方 Kalau 式 untuk 就 saya 是 lebih senang untuk menyentuh antara 之间几乎相触，但 jari yang 不能 pertama 完全相 dengan 触。 ibu jari. Relax your eyes. 放松你的 Uh, 眼睛。 Rilekskan, santaikan untuk mata I kalian. found it helpful not to try to shut them too hard. 我发现一个很有用 Saya, 的做法 kalau saya 就是 merasa 不 lebih 要 nyaman untuk 太 tidak 用力地 terlalu 关上眼 memaksa 睛， menutup mata. Try to relax your forehead, all the wrinkles in your forehead. Coba 尝 untuk 试去放松你的 merilekskan 前额或 dahi 者是 kalian, 额上 termasuk 的 kerutan 那 yang 个 ada di dahi. 皱纹处。 And I like a small smile, but not too much effort. 我喜欢去 Saya 保持一 suka 个小 senyum, 的笑 namun 容， tidak 轻 terlalu 微的， berusaha 但 untuk 是 tersenyum. 不要太用力。 And then slowly and naturally come to watching your breath. 然后 Dan secara perlahan 慢慢 untuk 地、自然 mengamati 地去 pernafasan. 让意识回到呼吸上，去观察呼吸。 And as you go through the meditation, Dan sebagaimana kalian sometimes melalui check meditasi, in with your forehead and the corners of your terkadang mouth to make bisa sure they untuk didn't get tight. mengecek di dahi 所以 kalian 你 dan 在 juga 冥想的 di ujung 过 mulut 程中 kalian 不 untuk 断进展的 memastikan 时 kalau 候， tidak 可以 terlalu 时不 ketat. 时的去在
回到你的前额或者嘴角的位置，看看会不会太紧。And we're going to do 100 breaths again. 我们会一起 Dan 来 kita 做100 akan 次 melakukan 100 kali pernafasan Gently and slowly start to focus on the breath. 然后 secara perlahan dan secara 慢慢地 lembut 开始 untuk 把意识 fokus 专注 ke 在呼 pernafasan. 吸上。 It might be 10 or 20 breaths before you really come to Mungkin sekitar 或许 10 是 sampai 10 到 20 20 pernafasan 次 awal 呼吸 dulu 才会 sebelum 让你 masuk ke 真正 dalam 地安静下 prosesnya. 来。 exhale is first half, inhale is second half. 呼 Menghela 气 nafas 是 atau 一半， menghembuskan 吸 nafas 气 yang 后 pertama, 半。 menarik nafas yang kedua. If the exhale is a little longer than the inhale, that's nice. Apabila 呼气 menghembuskan 比 nafas 吸 lebih 气长 panjang 一点 daripada 也 menarik 是非常 nafas, 好的。 itu baik.
then please bring one of your teachers to come and sit with you. 现在请 Dan 家里其中 silakan 一位老 mengundang 师邀请 satu dari 到你的 guru 名下 kalian 同跟你做 untuk 一起 duduk 做 bersama 伴。 kalian. I like to say knee to knee, but not quite touching. 我喜欢这 Saya 么说， senang 就是你们 untuk 两个相 lutut 似， bertemu dengan 你们两 lutut 个人 namun 的膝 tidak 盖 terlalu 几乎 dekat, 是 tidak 相 terlalu 同的。 menyentuh. There's a way that your mother looks at you and your teacher looks at you with the same expression of warmth. Adalah 母 hal 亲 yang 看 sama 待你的时 seperti 候有一 mama 种特 kali 别 or 温暖 ibu 的方 kalian 式， melihat kalian dan 老师 guru 看待 kalian 你也有 melihat 一样 kalian 的温 dengan 暖的方式。 ekspresi yang sama. People often ask me how to stay close to their teacher or how to get the teacher to stay close to them. 人们常常问我这个 Orang 问 bertanya 题， pada 我 saya 说到 bagaimana 底 bisa dekat 如何 dengan 能 guru 够 ataupun 去亲 bagaimana 近 guru 老 bisa 师， dekat 或 dengan 者能 kita. 够让老师出现在他们的身边，能够持续的在周边。 And my own experience is even if you're far away from your teacher, 我个人的 Berdasarkan 经验 pengalaman 就 saya, 是， walaupun 即使你 kondisinya 在地理距离 berjauhan 上 dengan 距 guru, 离老师很远， if you keep inviting them to sit with you in meditation morning after jika morning, 但若你能够 kalian terus 早 mengundang 每个 mereka 早 untuk 上一 duduk 个又一个 bermeditasi 的早晨， bersama dengan 能够在 kalian 冥想中 pagi 持续的 demi 邀 pagi, 请老师进来， then because they are coming from your seeds, it dan helps you to be with them in the future. 因为这 dan 是 oleh karena 老师是来 dia 听你的 datang 讲 dari 的， bibit 所以 kalian 通过这么 sendiri, 做， itu 对你 akan 能够 mudah 帮助 sekali 到 untuk 在 bersama 未 dengan 来你能 guru 够去 tersebut untuk 亲近 dekat 老师， dengan guru tersebut di masa depan. And then offer them some small, beautiful thing. 然后去给 Dan 他们贡献 tawarkan 一些小 mereka 小的美好 sesuatu 的 hal 礼物， yang bahagia, Almost sesuatu yang bagus private atau thing indah, that other people can't see. 几乎是一个很私 hal 人 yang 的，他人 pribadi 都看 yang 不 orang 见 lain 的东 tidak 西。 bisa lihat. Then bring to mind something mistake you made in the last few days. Maybe you hurt someone else or you tried to hurt someone else. 然后 Kemudian 在意识 bawalah 中 satu ingatan 带进一些 hal 在过 yang 去的 kesalahan yang sudah 看 dilakukan 到 oleh 的 kalian 犯过 beberapa 一个 hari 错 kemarin. 误，比如说 Misalkan 你 apakah sudah 对 pernah 他人 melukai 做了 orang 一些伤 lain 害的事 ataupun 情， hal 而且你 lainnya, 尝试去 bawa 伤 ingatan 害了 tersebut. 他人。 Try to get the feeling that when you hurt another person, you're actually hurting yourself. 尝试升起这样的 Kemudian 感受， bawalah suatu perasaan ketika 在 kalian 伤害 melukai 他人的 orang 时 lain 候， sama 其实 halnya 你也 dengan 在 kalian 伤害自 melukai 己。 diri kalian sendiri.
And then think about something you did to help another person in the last day or two and be happy. 然后 Dan 尝 juga 试说 pikirkanlah 那 hal-hal 些 baik yang 我过 sudah 去2 dilakukan 年 oleh 所 kalian 做的 selama 一 beberapa 些 hari 好 dan 的帮助 menjadi 他人的 bahagia 事情， karenanya. 并为之感到开心。Now make a small prayer that today we should learn something that will help us spiritually. 现在做出一个小 Kemudian 小 buatlah 的祈 satu 祷，愿我 tekad 今天 kalau 能够学到 hari 一 ini 些 saya 有助于我 mempelajari 修行的任何 sesuatu 的事 hal 情。 yang berguna, sesuatu hal yang baik. And then think about your spiritual friends, especially those around you today, and make a prayer. Think of 1 or 2 special ones and make a prayer for their long life and health. 想想 Kemudian juga pikirkan 周遭 teman 这 kalian yang 些 sedang 修 bermeditasi 行 pada 中 saat 的 ini. 好友、善友， Memikirkanlah 尤 mereka 其去想 hal-hal 到 yang baik 具体的其中 seperti 1、2位， semoga 然 mereka 后为他 memiliki 们做一 kesehatan 个 dan umur yang panjang. 祈祷，提醒他们能够长寿、常住在这个世界上。Now we'll start the real meditation. 好，现在我们开始冥想的 Dan 内容。 sekarang kita mencoba meditasi. In this tradition, in the Konten dari tradition isi of the meditasi. Lord Buddha, logic is very important. 在我们这个 Secara 传说中， tradisi, Sang 在 Buddha itu 佛 sangat 陀的这个 menekankan 传 logika 统当 dan 中， logika itu sangatlah 逻辑 penting. 是非常重要的。
because there's many things we cannot see with our eyes and our ears, which are very, very important. 因为有很多重 Karena 要的、 banyak 非 hal 常非 yang 常 tidak 重要 bisa 的事 kita 情 lihat 是 secara 我们眼 langsung, tidak 睛 bisa kita dengar 和 secara 眼所不 langsung, 能见的。 dan suatu hal yang penting. So we have our physical senses, we have our eyes, ears, we have our hands. 我们的确身体有 Dan 这 kita 种 punya 物理上 indera seperti 感 mata, 官、 kita 器官， punya 有眼睛、耳 uh, 朵，有我们的双手。 telinga, But there dan are juga very, fisikal, very hal-hal important yang things bersifat we fisikal untuk cannot bisa see merasakan. with our physical senses. 那实际上 Dan 有 banyak 很 hal 多 juga kita 非 tidak 常 bisa 是 melihat 重要 melalui 的， rasa ataupun 是我 rangsangan 们 dari 的物理 indera. 感官无法去看见的。 And then we have to develop the muscle of our logic. 因此，我们 Sehingga 要去 kita perlu 练习 mengembangkan 出 otot dari 逻辑的 logika. 肌肉。 I think we would all like to develop our yoga muscles. 当然，我想我们所 Seperti 有人 kita 都 juga halnya 想 kita 要去 suka 练习 untuk 出逻辑 mengembangkan 的肌 otot 肉。 dari yoga. And if you just do a little yoga every day, you naturally your body's muscles get stronger. 如果你能够每天 Dan 做一 jika 些 kalian 瑜伽， melakukan 自 yoga 然 setiap 的你的 harinya 身体 secara natural atau 的肌 secara 肉就会 alami, 变得 maka 更好。 kesehatan ataupun otot yoga In the tersebut same akan way, we have terbentuk. to develop the muscle of our own logic. 同样的方式， Sama 我 halnya 们 juga 要 kita perlu 练 mengembangkan 习出 otot dari 逻 logika 辑的 kita. 肌肉。 We cannot help other people really if we don't see emptiness. 若我们不去 Kita tidak 看 bisa 见 membantu 空 orang 性 lain, 的话， kita 是 tidak 无 bisa 法真 melihat 正的 kekosongan, 能够帮到他人的。 And we cannot see emptiness if we don't develop the muscle of our logic. 若我们 dan 不 kita 去 tidak bisa melihat 练习 kekosongan itu 出 sendiri apabila 逻辑 kita 的肌 tidak 肉的话， mengembangkan 我们也无 meditasi 法 dari 真正的看见 otot 空性。 dari logika kita. And just like yoga, that's a daily process. You can't develop your logic muscle once a week or something like that. You have to do it every day. 这好比 Dan 瑜 seperti 伽， halnya dengan 它 logika 不 dalam 是一周一次就能 tidak 够达 bisa 成的 hanya 目标，而是要 dilakukan 每 seminggu 天每 sekali, 天的练 tetapi 习。 perlu dilakukan setiap hari. If you do develop your logic muscle, it's a very, very useful muscle. 若你真的 Kalian 能够 mengembangkan 练习 untuk 出 otot 逻辑 logika 的肌肉 kalian 的话， merupakan 那会是非常非常 benar-benar 有用有效的 otot yang 肌 sangat 肉。 berguna. Even in your family life or in your business life, if you have a strong logical muscle, you can achieve many things that other people cannot. 即使是 Bahkan 在 di 你 dalam 的家庭 kehidupan 生活 keluarga 上的 kalian, 生 dalam 活中， kehidupan 如 bisnis 果你有 kalian, 很 apabila 强大 kalian 的逻 mengembangkan 辑经 otot 验的 logika, 话， kalian 都 bisa 能 mencapai 够 lebih 去 daripada orang yang 完 tidak 成 orang lain yang 或者 tidak bisa 完成很 mencapainya. 多他人无法做到的成就。 And especially today, we're going to try to look backwards from the beginning of our life. 尤其呢，在今天我 Dan 们会 khususnya di 去 hari ini kita 回 akan 看 mencoba 看 untuk 到我 melihat 们 ke belakang 生命 secara 的开 mundur 始， dimulai dari And kehidupan use kita our bermula. logic muscle to see where we came from before this life. 然后用我们 Dan 的 menggunakan 逻辑的 otot 肌肉 logika 去 kalian 看 untuk 见 melihat 就 dan 是在 apa yang bagaimana 今 kita 生 datang ke 之 dunia 前 ini. 我们到底在哪里？我们是从哪里来到今生的？ If we can expand our perception of me past the beginning of this life and past the end of this life, we can achieve much greater things to help people. Jika 如 kita 果 bisa 我们 melihat 能 diri 够 kita 去 melampaui dari 看 kehidupan 到 ini maupun 超越 sesudah 我们今 kehidupan, 生 maka 开 kita 始 bisa melihat 以 lebih 及超 jauh 越我 lagi 们 tentang 今生 diri 结 kita 束 sebenarnya. 后的内容的话，我们将会能够增长出更大的能力，去帮助他人，帮助这个世界。 On the day that we do see emptiness directly, 在我 Di hari 们 kita bisa 真 melihat 正 kekosongan 实现 secara 空性那 langsung. 一天， after that experience, and I would say, from my understanding, that during the direct perception of emptiness, our central channel is full of prana for the first time. 呃， Dan berdasarkan pengalaman Oke. saya untuk 按照我个 dalam 人 proses 的 ini, 实际经验，我想 sentral 说就是在 sentral 我们 dari 这些 center ini, 新的 maksudnya energi yang ada di tengah 20 ini 分钟 merupakan 内， sentral 我 dari 们 prana. 的体内我们的
气脉中首次充满了气，气变得非常的充盈。And then after we come down out of that experience, which we'll talk more about this week, 那在 Dan 我 sesudah 们 kita selesaikan dengan topik 空性 yang 中 akan 下 kita 来后， bicarakan pada minggu 这 ini, 个内容我们会在这一周去更多的讨论。 we have some important, very important experiences called Jetop Yeshi. It means the wisdom that comes after the direct perception of emptiness, but on the same day. 我们有一个 dan 很重 kemudian 要 kita 的 akan masuk ke dalam suatu pemahaman yang dinamakan Cieto Piasangi, yaitu merupakan suatu pemahaman yang 意思 muncul 是 sesudah 在 bisa 世界 melihat 更新 proses 后 kekosongan. 所得到的智慧，在同一天内发生的事情。 And again, I would say that we have those amazing understandings all the rest of that day because prana is left over in the central channel. 所以再次一提，我会这么说， Dan kita 就 akan 是 mendapatkan 在 suatu 世界 pengalaman yang 更 luar 新 biasa 后 sekali karena prana 余 itu 下的 tertinggal atau tersimpan 那 di 一 dalam 天的所有的时 center 光 tengah. 中，之所以会有这么多不可思议的体验，正是因为我们在气脉中余下的气所导致的。 And my own experience is that after you sleep that night and also the next day, most of that prana is already gone back to normal. 而我个人的 Dan 经验 berdasarkan pengalaman 是 saya, 在 sesudah 那一 kita 天 tidur 睡后 dan juga di besok 白天 keesokan 的时 harinya, 候， kebanyakan 大 prana 部 itu 分的 sudah 这些 kembali 气 lagi 就 ke 已经 posisi 会 asalnya. 回归到他们平常的地方。 Then one of the most striking experiences in the hours after you see emptiness directly is you can observe your own death. 而在 Dan 你直 kemudian 接 suatu 靠近 pengalaman yang 的 luar 时 biasa 候， lagi 你们 ketika 其中 kalian 一 bisa 个 melihat 最 secara 震 langsung 撼 tentang kekosongan, kamu 人 bisa 心 mengamati 的 juga proses 生物 kematian. 体验，便是你会能够直接看见自己的死亡。 And I don't think anyone who ever saw emptiness directly was hoping to see their death at the same time. I don't think so. 我也不认为说任 Walaupun 何 saya tidak berharap orang yang 直接 melihat 看 proses 见的 ini 人 sengaja untuk 希望 melihat 在直接 bagaimana 靠近 kematian 后 secara langsung 看见 atau 自己的 secara 死亡。 terjadinya But- bagaimana. But it is one of the 16 experiences of emptiness. 但这的确便是 Namun itu adalah pengalaman yang harus 对自己 dilalui 死亡 dalam 的直接看见 16 proses 的确 pengalaman 是 dalam 空 melihat 性 dalam 所有 melihat 的 kekosongan. 体验中的其中一个。 Those Jetop Yeshe, those experiences after you come down, they are not very long. They take a few minutes each. 这些从空性中下来 Dan 后 disebut 的 Ceto 这 Syangdan 个 itu tidak perlu lama 这些 pengalamannya, 正悟 hanya 体验 perlu 都不是 beberapa 很 menit 长， sesudah 我 kalian 们每 masuk. 一个只会发生几分钟。 They come unexpected. They go unexpectedly pretty soon, and you may not be sitting in meditation. You may be standing at that time or walking. 他们会出乎意 Pada 以出 saat 乎意 itu 料的方式到来， hanya sebentar 会在 saja 超乎预期 prosesnya, 的情况 mungkin saja 下 tidak datang pada saat 但是 kalian sedang duduk 甚至在发 bermeditasi, 生的 namun 时 sedang 候，你不一定 proses 是在 berjalan. 冥想中的，你可能在站立着或者在行走中。 So that perception of death comes, and you see yourself die, and then that perception goes away. 所以 Dan 那种 persepsi 对 tentang 死 kematian 亡 itu 的证 datang, 悟 kemudian 一 kamu 到 melihat 来， tubuh kalian 你 dalam 会 proses 看 kematian 见 dan 自 kemudian 己 hal 的 tersebut 死亡， hilang. 然后这个体验又会离开。 And then, like a separate wave, there comes to you the perception of the first few years of your next life. 然后呢，如 Dan juga 同 datang 下一 juga ke 波浪 persepsi 潮到 bagaimana 来以后， lanjutnya untuk 另外 persepsi 一个 beberapa tahun 正悟 dari 体验 kehidupan yang 会 berikutnya. 接着到来，你会能够直接看见你下一世的前几年的光景。 And so it only lasts a few minutes, and then that wave also passes. 这只会持 Dan 续 itu 几 hanya 分钟， berlangsung 然后这个 beberapa 浪 menit 潮 dan 也会 kemudian 结束。 pengalaman itu hilang.
But during those few minutes, something very important happens. 然而在那几分 Namun 钟 dalam 内， beberapa 发 menit 生了一件 tersebut, 非常 sesuatu yang 非常 sangat 重要 penting 的事。 terjadi. Like you're looking through a window, briefly, you can see yourself as a baby, and then you can see, in my case, it was several people taking care of the baby who were my future teachers. 就好比能够 Dan 短 seperti 暂 halnya 地 kalian 想 melihat 成 ke 为 jendela, kalian melihat 和 bagaimana itu 父母 berupa 的 suatu 自己一 bayi, 样， dan 你看 kemudian 到 bayi itu 未来 dijaga atau 像 dirawat 是的 oleh 自己 beberapa 是个 orang, 婴儿， yaitu dari guru ke 然后 guru. 周遭有几个人在照顾着我，照顾着你，而那几个人便是你下一世的老师。 And in this way, an Arya becomes aware. It reminds them that the people who taught them in the beginning of this life were coming from the same place. 以这种方 Dan 式 ini 正着 mengingatkan 动人的 kepada 时候， proses ini mengingatkan 在 bagaimana 他今生 sesuatu itu 中 berlangsung 在 datangnya 生命 sebenarnya 早期 atau 遇到的 awal 交大 datangnya 的 itu 老 adalah 师 dari tempat yang 也 sama. 是因为同样的缘故而出现的。 Every person in your childhood who helped you and taught you was planted logically in the lifetimes before. 在你 Dan 儿 setiap 童 orang 时 yang 期 datang, 所 setiap 教你 teman-teman yang ada, 帮助你的 itu 人 secara 的 logikanya 逻辑 ditanam 方 dari 式和 kehidupan 目 yang 标 lampau, 推测 kehidupan yang 到 sebelumnya. 都是由在之前所种下的种子创造的。 So if you would like to have that experience in this life, in the coming months and years, you would like to have this experience where you see your future birth and your future teachers, it's important to think about the teachers you had in this life when you were very young. 所以，如果你想要在接 Jika 下来 kalian 的 ingin 几个 melihat 星 itu 期、 semua, 个 kalian 月， perlu 能够 melihat 有同样 pengalaman 类似的 bagaimana ada 体 guru 验， yang datang, 让自己能 kemudian 够看 bagaimana 到 itu 你来 bermula 世 dari 的 waktu yang 自 usia 己 muda. 来世的老师的话。那很重要的一个做法就是去开始回忆你在这一次生命中早期所遇见的各位老师。 And I would say the teachers you had starting from your birth, it means your parents. Sorry, can you say that? Starting with the teachers Mm. you had when you were born, which is your parents. 所以我会建议从你 Dimulai 出 dari 生 guru yang 后 datang dalam 遇到的 kehidupan 第一 kalian pada saat 最 kalian 早的 memulai 两位开 kehidupan, 始， guru 那 itu 便是 adalah 你 orang 的 tua kalian 父母 sendiri. 作为你的老师。 And I would say the teachers you had up until you were about 12. 然后是 Dan 你 kemudian guru 直 sekitar 到 yang kalian 大概 miliki 12 sekitar 岁 usia sampai dengan 有一段 usia 时间 12 的 tahun. 老师们， These teachers especially are connected logically to what happened in your past lives. 这些老师是尤其对 Secara 你 logika 前 ini 世 adalah 有 guru-guru 关 ini 联。 terhubung dengan kalian, apa yang sudah And kalian at the tanam di beginning kehidupan yang of a new lampau. life, they are the leftovers from the last life. 他们并非是这 Jadi 个 selama 12 tahun 这次 kehidupan 新 itu 生命 mereka 的 bukanlah 开始， sesuatu yang dimulai 这 dari 段时 kehidupan 间 saat 实际 ini, 上 tetapi 是 apa 你 yang tersisa 上 dari 一次 kehidupan yang 生 lampau. 命的剩余。 So I'd like you to spend maybe the next 10 minutes 所以我希望大家能够在 Saya 或许接 ingin 下来 kalian 的 untuk 10 分 menghabiskan 钟内， sekitar 10 menit ke depan, and just think about menggunakan the 10 people menit who were ke your depan teachers up to the age of 12. 就去思 untuk 考 memikirkan 那 siapa 些 saja guru-guru dalam 在 hidup 一直 kalian 到你 sampai 12 dengan 岁 usia 以 kalian 12 前你所 tahun. 遇到的老师们。 Some teachers, what they did, you can remember directly. 有一些 Beberapa 老 guru 师所 apa yang 做的 sudah 事 mereka 情是可 lakukan, 以 kalian bisa 直接的 mengingatnya 想 secara 到。 langsung. Some teachers, what they did, we can only see logically. 有一 Beberapa 些老师 guru 所做的 bisa 事 kita 情呢，我 ingat, 们 kita 可 hanya 以 bisa 呢 mengamati 用 secara 逻辑 logika. 的方式推测看到。 Logically, I know my mother gave me mother's milk. 比如说，我知 Secara 道逻辑 logika, 上 saya 来讲，我 mengingat 的 mama 母 saya 亲 memberikan air 给 susunya 我 kepada 喂 saya 养了我许多母乳。 atau ASI. Personally, I can't remember the actual drinking the milk. 我个人无法 Kemudian 直 saya 接 bisa 的 mengingat 回 saya 想起自己 mengingat meminum 童 susu 年里 tersebut 的 atau 场景。 ASI tersebut. But you can push
back the curtain of your childhood if you meditate on it regularly. 如果你能够 Kalian 对 juga 这 bisa 方面 melihat 去 bagaimana 针对 kondisi 关于 anak-anak 的 kalian 影响 ketika 的 kalian 你 bermeditasi 是 secara 可以去 reguler. 推开掀开这个童年的幕帘。 And if you spend some time on it, you can remember things about your early childhood that you didn't remember lately. 然后，如果你能够在这 Dan 方 kemudian 面 jika kalian 的 melakukan 练习 meditasi 多花 tersebut, 些 kalian 时 bisa 间的 melihat 话，你是可以 kehidupan 想 awal 不起 kalian, 来 early 你 childhood, 早 waktu 期 masa 生命 kecil 早 kalian 期 di 很 awal. 早的，你现在都想不起来的一些经历了。 And my experience is you can push back beyond the beginning of this life. 我的经验便是， Dan 你可以 berdasarkan pengalaman saya, 能 kalian 够 bisa 打 untuk 破 menekan atau melihat ke 本 belakang 次生命 dari 开始 kehidupan. 的界限。 And you can learn a lot about where you came from. 你可以 Dan 学 kalian 到 bisa belajar 许多 banyak sekali 关于自 untuk 己到底 mengetahui 从哪里 dari 来 mana 的。 kalian berasal, So let's dari spend mana just a few asalnya. minutes. 我们就在这里待 Mari 几 kita 分钟的 gunakan 时间。 beberapa waktu ini. And when we meditate together, I'm just Dan ketika doing kita a bermeditasi short bersama, version that you can lakukan continue saja for the next few versi weeks. pendek 我们 yang 在一 kalian 起 bisa 做冥想 gunakan, 的时 yang 候， kalian 只 bisa 是要 latih 给出 lagi 一 di 个 beberapa minggu 短 ke 的 depan. 版本，然而你可以在个人的练习当中持续去做长的版本。 And you can go deeper on your own after this retreat. 所以在这 Dan 次 kalian 的 bisa melaju lebih 这 dalam 次 lagi 的 atau 进修 melakukan 活 lebih 动 dalam 后， lagi sesudah 你可 retreat 以 ini. 再更加深入的去练习。 So think about your earliest teachers. 所以请大家去想 Jadi 一想你最 pikirkanlah 早期 guru 遇到的 awal 老师， terawal kalian. What do you remember about your earliest school teachers? 关于你最早遇到的 Apakah 学校 kalian 老师们， mengingat 你们记 guru 得是 sekolah 谁？ kalian di awal And what do kehidupan? you remember before that when your parents were teaching you things like learning to talk or how to put your clothes on, things like that? 还有 Dan 就是 juga 你能够 memikirkan 想 atau 起什么 mengingat 最 ketika 早的 orang 时 tua 候， kalian 父 mengajarkan 母 kalian 在教 bagaimana 你 cara untuk 说 berkata, 话， bagaimana cara untuk 或者 mengenakan 是 pakaian 怎么穿衣 di 服， kehidupan awal kalian semua. Try to get more and more detail. 尝试去 Cobalah untuk melihat atau 看到 mengamati 越来越 semakin 多的 detail, 细节。 sedetil It's yang bisa okay to use diperoleh. logic. 使用逻辑是没关系 Tidak 的， apa-apa bisa, It will tidak put apa-apa it into bila direct menggunakan perception. logika 这些将会转换成 yang 直 akan 接 mengubah ke 的 dalam 感觉。 persepsi secara langsung. And when you do this meditation, it's always Dan with a ketika kalian feeling of menggunakan gratitude. meditasi ini 当 selalu 你在 menggunakan 做这种 perasaan 冥想，这个 untuk 冥想的 bersyukur. 时候，总是要带着一种感恩的心情。 We wouldn't be alive. We wouldn't know how to speak. We wouldn't know how to put our clothes on without those teachers. 没有那些老师们的 Kita 话， tidak 我 tahu 们是 bagaimana 不 hidup, 会 tidak 在 tahu 这个世 bagaimana 界上， berkata, tidak 也不 tahu 懂说话， bagaimana 也不会 mengenakan 穿衣 pakaian 服。 tanpa guru-guru Okay, here tersebut we yang go. 好， mengajarkan 我们 kita. 开始， And have Oke, mari fun kita and mulai. enjoy. We're not going to do Silakan very 好好的 senang, 享受 enjoy, 我们 nikmati, 其 dan 中的练 relax 习就 atau 好， santai 我 ya. 们不会做很长时间。
then dedicate the good deed of this meditation to helping other people. 然后把这个冥 Dan 想 kemudian 练习在冥想的 mendedikasikan 时 dari 候 meditasi ini 回 untuk 向 membantu 到 banyak 帮助 orang. 他人当中。 If you don't meditate almost every day, there's no possibility you will see emptiness. 如果你不是几乎 Jika 每 kalian 天 tidak 都做冥想 bermeditasi 的话， setiap hari, 那 kalian 是没有 hampir 机 tidak 会 mungkin 去 bisa melihat 见空性。 kekosongan. Then open your eyes, take a stretch. 然后 Kemudian 开眼 buka 睛， mata 拉伸一 kalian, 下身体。 kemudian regangkan tubuh kalian. We have time for one question. 我们有时间 Kita 来 punya waktu untuk 回 satu 答一个 pertanyaan. 问题。老师好，好，太幸福了。开心。陈涛老师好，我想一个简单的介绍哈，就是，我是18年听了彼得故事之后呢，前面8年的禅宗的学习让我在那一次有了一次小开悟的体验，然后我就开始发愿，我想让80亿人都听到彼得故事，所以我在视频号扫盲彼得故事已经900多场。您说吧，您说完吧。那我的问题是，格西老师在3月份的时候说，他是在直见空性的第2年就是2年之后才听到了金刚乘。那我们种子特别好，我们在这辈子就听到了金刚乘的内容，然后我也相信通过我的学习，我5次的 DW 的准备课都学完了，然后我这个推理出来的就是格西老师在下辈子。通过自己建立好的金刚乘的这个方法，会一世成佛。那我们现在老师在这2年时间在教我们金刚乘，是我理解是不是直见空性，是让我们一世成就的。那我相信这里肯定有幸运儿会在这一辈子通过听话照做，能够一世成就。所以第一个问题，老师会不会嫉妒我们？第二个问题是我的这样的推理是否合理？谢谢。OK. Okay. A short introduction of myself. I heard the Pen Stories 2000. Memulai untuk perkenalan diri saya sendiri. Before that, I had 8 years Saya of memulai cerita pena di tahun so after that, I had 2018 some moment of satori dan and 1 then tahun sebelumnya saya belajar made a juga prayer that I should spread pelatihan the Zen Pen Story to 8 billion people, and since that dan I juga did, 900 online sections about the Pen Story. Cool. Okay. So my question is, saya juga ada 900 saya juga last time in March, you mengajarkan said tentang Pen that Story you kepada only heard orang-orang dan about banyak Diamond sekali Way orang yang mendengarkan, kemudian 900 after 2 years kali of mendengarkan touching secara emptiness. online cerita pena. And I 2 tahun dalam proses understand untuk mempelajari that, menyentuh emptiness the atau Diamond Way kekosongan, network you build dan saya menyadari kalau lifetime, this time, will help, logically network speaking, it dari should help Diamond you become a Buddha next dalam kehidupan lifetime, kalian right away. ini That's itu one akan thing. Is bisa it correct? membantu untuk Number 2 mencapai is, kemudahan di the next 2 kehidupan yang years of lanjut. your teaching, Dan by the way, and I have 2 myself tahun prepared, dari finished all pengajaran, my Diamond Way saya preparation sudah course in menyelesaikan 5 times in uh, total preparation before. course, ada 5 So I'm very excited totalnya, for the coming 2 dan years. saya sangat senang sekali untuk berikutnya 2 tahun As I berikutnya, understand logically, dan saya mendengarkan you atau mengerti teach secara us for 2 logika. years. Jika The jika goal Anda is not mengajarkan only selama 2 for us to tahun, see emptiness goalnya itu directly. tidak The hanya Diamond untuk Way bisa was kita supposed to be melihat able to become a emptiness atau Buddha in kekosongan one secara lifetime. langsung dalam Diamond Way I itu want to ask bermaksud you, untuk bisa if you menjadi can Buddha only dalam become satu Buddha next kehidupan. lifetime, but we can become Jika Buddha this kalian lifetime. bisa kita, Will you kalau be saya bilang, jealous of us? kalau Adi sampaikan kalau kamu Is it a menjadi correct Buddha di logic? kehidupan berikutnya, namun Yeah, I saat think it is. diajarkan kita bisa menjadi Buddha saat ini. Nah, logikanya itu I bagaimana? saw directly what will happen to me. 我有直接 Saya melihat 直接 secara 的 langsung 看 apa 见 yang terjadi 我 langsung pada 接下来 saya. 会发生什么事情。 And I will become a Buddha after 7 lifetimes.
我的确会在 Dan saya 经 akan 历 menjadi 这 Buddha 启示之 sesudah 后，我 7 自己 kali 不会成 kehidupan. 佛。 The next Buddha. 下一位佛陀， So, Buddha yang of course, berikutnya. Diamond Way goal is to reach enlightenment in one lifetime. 当然就是金刚圣的目 Tentu 标是 saja 让我 dari 在 Diamond 即 Way, 世 goalnya itu 当 adalah 世就 untuk 能够成 mencapai 佛。 kemudahan dalam satu And waktu the kehidupan. method is to recognize the Buddhahood in the people around us now. 这个金刚圣的方法就 Yaitu 是 dengan cara 认 mengenali 出我们周遭的 kemudahan 人 dalam 内 kehidupan 在 kita 的 dan 佛 dalam 性。 juga And I sekitar propose kita. that if your Diamond Way study is successful, 我的提议是，如 Dan 果 jika 你的 pembelajaran 金刚 Diamond 圣 Way 学 kalian 习是 sukses, 成功的， there will be days when you think you are the only person in this room who's not a Buddha. 那会有一些日子你会 dan 觉 kemudian 得 kalian akan 你 berpikir 是 kalau 在 kamu 这 adalah 个 orang 世 yang 界上唯 satu-satunya 一 di 一 dalam 个还 ruangan 没有 ini 成 yang 佛的 bukan 人。 seorang And Buddha. I often feel like that when I'm teaching 900 people. 所以当我在教授 Dan saya 900 berpikir 人的 seperti 时 itu 候，我常 ketika 常会 saya 有这样的感 mengajarkan 受。 ratusan That orang. they have a plan to let me teach until I figure out who they are. 然后呢，这些人有一个 Mereka 计划，就 mempunyai 让我来持 rencana 续的 untuk 教， membuat saya 教到 terus 让我 mengajarkan 自己 sehingga 能 saya 够 sampai 明白 menyadari 他们 siapa 到底 mereka 是谁 sebenarnya. 为止。 But I agree, I have those two perceptions. 我也同意，就 Namun 是 saya 我 setuju 有这 saya 两 memiliki 种 dua persepsi. 感知，两种认知。 I believe what I saw when I saw emptiness is correct. 我也相信， Saya 就是 percaya 当我直 ketika 见 saya 空性 melihat 时，我所 kekosongan 看 itu 见 benar. 的是真实不虚的。 And I have had days when I meet people and see them as a Buddha. 我的确也有， Dan saya without melihat trying. orang 我的确也有 dan saya 这些 melihat 例 orang-orang 子， yang 就是 sudah 当我遇到他 makhluk-makhluk 人 yang 的时 sudah 候， mencapai 在我 kemudahan 没有这个 dalam 用 proses 功毫不 tersebut 费力 tanpa 的 berusaha 时候， terlalu 看 besar 到对 untuk 方 bisa 就 melihat 是 proses 觉得 tersebut. It is the promise of Diamond Way teachings that you can become Itu a Buddha. merupakan suatu 所以 janji dari 金 pembelajaran 刚圣 Diamond 的 Way, 确 yaitu 是 kalian 有 bisa 这样 mencapai 的 Buddha 许下 kemudahan 这 di 样的 dalam 承诺，让 kehidupan 我 ini. 们能够在今生可以成佛。 And there are many different tantras. 然后密宗是有很 Dan 多种 banyak 不同 sekali 的 tantra-tantra yang 体系 berbeda. There are survived from India 990 sutras and tantras. 就是印度流传 Ada 下来 banyak 的 sekali 佛经跟 tantra 密 dan 续 mereka 加 bisa 起来 survive 有 atau 990 bisa selamat dari proses di India. About half of those books are tantra. 然后这990本 Dari 佛 buku-buku 经 itu adalah 佛 tantra. 序当中，一半的都是密宗的。 Mr. Bin from Vietnam. Mr. Bin dari organizer in Vietnam DCI. 然后 yang 呢 diorganize ，Bin 是 di 我们 Vietnam 在 untuk kegiatan DCI. DCI 越南的一位主办方。 He once wrote me, he said, in my country, a lot of people don't believe in the Diamond Way. 他有一次就写了一封信 Mr. 问 Bin 我说， menyatakan di dalam 在 negara 我的 saya 国 di 家 Vietnam banyak orang yang 在 tidak 他的国家 memahami 里 dan 就 tidak 是 mengerti 很多 tentang 人都不 Diamond 相 Way 信金刚圣。 dan tidak And they percaya don't tentang believe that Diamond Way. Buddha ever taught any Diamond Way. They don't Dan believe mereka Buddha taught any Diamond Way. 他不相信，他们不 dan 相 mereka 信，那 juga 个国家 tidak 的人 percaya 也不 kalau 相信 Buddha 佛陀有教 mengajarkan 授 di 任 dalam 何金刚圣的内 Diamond 容。 Way ini. And honestly, I got a little bit irritated. 坦诚来讲，收到那封信 Dan 时候有 secara 一点点的不爽。 sejujurnya saya merasa printed terganggu dengan pernyataan tersebut. 450 tantras. 然后我把那 Dan akhirnya saya 一半的 mencetak 550本密续的 550 内容打印了出来， 50 And I mailed tantra it to him. 我把邮寄给了他。 dan saya mengirimkannya kepadanya. Ask them where this came from. Dan saya bilang, tanya mereka 我就让他 datangnya 讲 dari 你问 mana, 问他 dari 们说 buku 这些书到底从 sumber-sumber 哪里来 tersebut. 的。 So to be honest, I'm going to leave the question like that. 坦诚来讲，这个问题我就回 Jadi 答 secara jujur saya akan About, memberikan becoming jawaban Buddha seperti in itu. one lifetime. 关于寄生成 Menjadi 佛 seorang Buddha dalam satu Those kehidupan parts of the tantric writings adalah is bagian talk dari 就是 penulisan tantra. 在密续中，就是密宗的书籍当中讲到这个内容的部分，我们应该要去讲一讲的。 There's a debate. Even in those books, there's Ada a satu debate. debat 在那样 dalam 的 buku tersebut, 密 bahkan 续 dalam 经典 buku 当中 tersebut 都 ada 有 debat. 辩论，关于这一点的辩论， 16 is not an uncommon number. 就是16是 16 bukanlah nomor yang umum. 的回答。
they will say it takes fastest is 16 lives. 会说有一种辩论会说 Mereka 最 bilang 快速能成 tercepat 佛的 adalah 16是kehidupan. 16世。 I believe one lifetime is possible. 我相信一世的确是可 Saya 能， merasa satu kehidupan itu 我 mungkin 们应该都要去 dan 努 kita 力。 bisa That's seharusnya all I mencoba. can say. 这就是我能说的 Itu 了。 yang bisa Okay. saya Ada. lakukan. Thank you. Thank you. Thank Itu yang you, bisa Coach saya Michael. jelaskan. Terima Thank you kasih so Geshe much. Michael. Yeah, it's time to take a break. Yeah. Yes. Oke, ini adalah waktu Ah, untuk ambil 下一 break 节课 atau 的时 istirahat. 间就是在8点15分，所以我们现在只有12分钟的休息。如果你不需要去上洗手间的，我们建议大家留在座位上，好好的再享受一下刚才静思带给你的美好体验。 Okay, the next class will start at 8:15. Kelas berikutnya itu akan mulai jam 8.15. Kita punya 20 menit untuk break time. Jika kalian tidak ingin pergi ke toilet, silakan saja duduk di tempat duduk kalian dan 好，请 silakan 在 meditasi 8点 saja. 12分回到 Dan 你的 kemudian 座 jam 位上，谢谢大家。 8.15 untuk kembali ke meja ke kursi kalian ya. Tepat waktu untuk kembali. Terima kasih semuanya. Thank you, dear teacher. Terima Thank kasih you for semuanya, so great guru. Terima meditation. kasih sudah And, mengajarkan kami thank meditasi yang you sangat luar for biasa. practicing Dan terima it, kasih kepada with us here. semuanya untuk berlatih. So, Terima kasih now pada guru juga atau Geshe we untuk berlatih will bersama have kami semua. Kita 10 akan minutes, just 10 minutes sekitar 10 break. menit ya kurang And, lebih untuk break atau istirahat. Dan kemudian up kita next is kembali Arias lagi ke Diamond kelas, Way, class 6, yaitu tentang topik 6 Arias Diamond Way. with Geshe Michael. Ada 3 Please, kelas dan dengan Geshe Michael. stretch, hydrate, and Tolong return saja, on time silakan saja for untuk relax saat our ini dan next kemudian kembali lagi on time session. atau tepat waktu di See sesi yang you berikutnya ya. after 10 Sampai minutes. jumpa segera dalam waktu 10-15 menit ke depan. Terima kasih.